आउ आम भाई पूरा स्पीड पूरा काटुरी जमीक माने माने एमती अदिना लोक एमती काटी पारबे नहीं न कोटी रे कहले टिके छाउंडा 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 लाइट रे भाई को हां ओके आ फोटो उठाउ कोन केमती मजा बहुत खुशी लाଗୁଛି एत दिन पर काहे ना 5 वर्ष पर आसी 2 दिन हेले कारे टाइम दे नहीं पाले हेले आज टाइम ता जा को बजे आकाश पूरा फास्ट तमर जे आकाश पूरा फास्ट पूरा खाई की साड़ी की पुणे मत मागुची आगे समझ मागुची पुणे आगे पूरा मस्त लाଗୁଛି 50 टंका ये सब वैरायटी हाय फ्रेंड्स पुणे को नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपन को स्वागत करछि मो दर्शक आपन ने देखुन दास ब्लॉग यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स मु एबे पळे आछि वर्तमान खुंटापड़ा आज तो आज पूरा लास्ट हबो यात्रा जोटा कि खुंटापड़ा पर मकर यात्रा तो आज आमे पूरा फोटो उठा उठी रे पूरा आज माने कोन फोटो उठा होछि आ कोन वीडियो करा होछि सब आपन को आमे देखबो पूरा डिटेल रे चलंतु वीडियो करबा स्टार्ट मकरमला तो फ्रेंड्स देखि पाथे पूरा हमरो गेटटा जो खुंटापड़ा तो फास्ट एंट्री कर गुरु ए भला सब व्यू देखा जी पूरा सब चूड़ी ठु नै कि सब आइटम मध्ये अछि ना कोडा पसंद हो लागी जी कहलु मोना भल लागुनी चूड़ी खोजु होंती जे ले को टाइप चूड़ी जे देखि बाकी दउ केना को जोड़ा भल लागो ना ता नहीं ता कोडा देखो हां हरा देखो अति सुंदर देखा छी भल देखा जो है आरो कलरटा ए ओ लो मोर मोना ने हा बता रहा है नंबर मने नै तो दूर गेला ना केना कहिया मतारा सेना नाला मतारा सबु नो केते नंबर के तू ऐसे प्यार करती कि नहीं बता 180 280 को साइज दरकार ला केते नंबर 26 एबे 24 दुई चारटा बोल होता पूरा मना आगे पूरा आगे आगे चलू तो टिके निशा टिके अधिक होई तो होली होली चलता पाद देखु केमती एटा पुणी से सब किसी हरेक माल सब भेराइटी अच्छी न एटा अच्छी हरेक माल 10 टंका सब देखिपे और सब शंभु आउ मुना ये आकार सब किणाकुणी कौन कौन देखिपे तो लोक बहुत कमिगला कंसा काटार सब गोटे दृश्य देखा देखिपे सब मंगलसूत्र गोटे उड़ा सब बहुत सारा अच्छे 50 टंका ये सब भेराइटी कौन हम कौन चूड़ी मुना सब स्टील दुकान ये पापड़ छाड़ा मुना किणुची 30 टंका कले फाइनाली पूरा आकाश को पूरा कैमरा मैंने अच्छी आउ ये पूरा सेल्फी माने उठा पूरा रेडी के हाँ रेडी कोई चल टाइम दिया है कहीं यार बैटरी सरी तो देखी पारे यहाँ हूँ हरेक माल 30 टंका नो करे आकाश कौन फोटो उठवा उठीगला फोटो आमर पूरा के देखा देखलु पूरा मस्त देखा ना देखी पारे पूरा मस्त हाँ मुना तो उठने आम सहित से अलग होगा बोधे ये सब खियापिया हाँपाई सब व्यवसाय करा कौन खाइबे जे निजे भी जानी पारना आम ग्रुप आमर स्टाफ माने सब चाउमिन अच्छी कौन कौन कमी अच्छी कौन अंडा पड़ी कि ना साधा सिंगल अंडा 50 डबल अंडा 50 चिकन पड़ी कि केते
ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ପଡିବ ଯଦି ଚିକେନ ବି ପଡିବ 60 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଣ ଆଣ ଚାରିଟା ଦିଅ କ'ଣ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିବ ତାପରେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି 60 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି ବିନା ଏଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛି ତମେ ସେବା ଦେଇ ଦେଉଛି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମେ ପୁରା ଧରିଛୁ ପୁରା ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଖାଲି ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଏ ଦି ଜଣ ଧରି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଧରିକି ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଟିକୁ ଯାଉଛି ପୁରା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ରୁଲ୍ ପୁଲିସ ରୁଲ୍ ଖାଇକିରି ରୁଲ୍ କରିବେ ସବୁ ଖାଇକି ରୁଲ୍ କରିବ ସବୁ ନା ମୁଁ ନା ହାଡ଼ ହେଇନା ବନେଇଛି ଧର ହଁ ବିନା ସସ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଆଣ ମୁଁ ନା ଖାଇବ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ମନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ରେ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଚିକେନ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବନ୍ଧା କରିବି ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହାହେଉଛି ମୁଁ ତ ବନେଇନି କେବେ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଆଉ ଖାଉଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପିଆଜ ଆଉ ସକ୍ସ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ତା ମସଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଖାଲି ଖାଇବ ଲୋକ ନ ଆଉ ମୁଁ ନା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କହିଲୁ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଆଇଁଷ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଆଇଁଷ ମିଶୁଛି ଅଣ୍ଡା ମିଶୁଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ବନେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିନି ନା ଚିକେନ୍ ଖାଇନ ଗୋଟେ ବି ନା ପାଟି ପଡ଼ିନି ଖାଇଛି ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ହଁ ତା ମୁନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆମ ଭାଇ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା କାଟୁଛି ଯେମିତିକି ମାନେ ଏମିତି ଅଦିନା ଲୋକ ଏମିତି କାଟି ପାରିବେନି ନ ସେମାନେ କାଟି କାଟି ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତମେ କେତେବେଳେ ଖାଇପାରିବ ଯେତେ ଯାହା କହୁ ବୋଧେ ଆକାଶ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆକାଶ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଖାଇକି ସାରିକି ପୁଣି ମତେ ମାଗୁଛି ସବୁକୁ ମାଗୁଛି ପୁଣି ଆହୁରି ହେଲେ ପୁଅଟାକୁ ଦେଇଦେବା ହଁ ଦେଇଦେ ନା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପୁଅଟାକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଆଉ ହଁ ଦେଇଦେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଏଇଟା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଭରକେ ଦିଅ ଏଇଟା ପିଇବା ପାଣି ତ ଭଲ ପାଣି फाइनाली आम पूरा से रोल खाई गोटे आम आसलुनी गोटे लंका सब खावाई देखिपे सेमला लंका बड़ बड़ सेमला लंका न बड़ बड़ लंका हाँ वाओ कौन एटा सेमला लंका सब सेमला लंका पड़ी ना बेस छोट हो छुटिया हो काटी दूनी ना एगुड़ा कौन एटा कौन टमाटर सब्जी खाली खाइब तो देखिपे पूरा ये सब भ्यू अच्छी पूरा आज तो यहाँ हूँ मंदिर पूरा गेट एटा देखिपे एमती अच्छी पूरा तो से पूरा बसीगले भितरक तो फटा उठा बर्तमान मना पूरा चश्मा पिंधला फटो उठापी बोली कैमरा मैंने अच्छी जीवन हाँ फटो फटा उठा उठी चलती ये हूँ कैमरा मैन पूरा आठे कुटे कि पूरा शुईकिना पूरा वीडियो करा वीडियो तो नुह फोटो पोज देते मुना पूरा केते पूरा बढ़िया स्टाइल पोज दिखाई हाँ फोटो उठा गला मुना कहती पूरा साम्पुल उठा बोली कहूँ फोटो उठेबार टेक्निक देखु तो फ्रेंड्स देखिपे ये हूँ से मंदिर जोटा कि आमर खुंटापड़ा मंदिर जो आम से भर आम प्रवेश कर बुना आउ मुना से गोटे फोटो उठा उठी पूरा व्यस्त अच्छा तो आज ब्लॉगटा पूरा आम अधिक अच्छी भिड करूँ ना आम कौ जगह आम फोटो उठाऊ आ भिड करूँ से जगह लोकेशन आपको शेयर करूँ माने आम भिड मध्यम आपको देखू तो भिडियो पूरा कंटिन्यू करूँ
तो आप से जगह देखी ना आप से जगह देखी ना ताहले कंटिन्यू रुहतु आप सब किसी जापारे आ बुझीपारे। तो भाई मैंने पूरा देखिपे पूरा फोटो उठा उठी पूरा व्यस्त अच्छा आउ देखिपे ये पूरा जीवन पूरा रेडी होगी अच्छी आउटा पूरा मुना ये पूरा आंठे किना बहुत सारा मस्त देखा पूरा मंदिर भितर को आम पहुँची जाइए देखी पाते से मुना जीवन से छड़ा फोटो उठा उठी चलती यहाँ मुना पूरा बसिक पूरा फोटो उठाऊँगी ये हूँ जीवन ये हूँ मुना फोटो उठाऊँगी कमी तो गचर पूरा लिचु बहुत लिचु ना यहाँ कौन कहते मतलब जानी लिचु भाया लगुनि कि देखा बहुत मस्त लगुच देखिपे जीवन तो पूरा हिरो पाखे देखा न ये आम श्री गणेश पूरा पूरा मस्त देखा श्री गणेश तो ये सब फोटो उठा उठी चलते देखिपे तो बहुत सारा लेडीज आउ जेन्ट्स फोटो उठा उठी चलती देखिपे तो ये गोटे पूरा मुना कौन फिल्टर जानी होनी से गोटे पूरा जीवन पूरा रेडी होना फोटो उठाई बोली किंतु मुना पूरा बसिकी शुईकी पूरा फोटो उठाऊँगी हेल्ले फिल्टरटा लगे पारुनी। এটা হচ্ছে সেই মন্দির আমার খুঁটাপড়ার ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ 14 ତାରିଖରୁ ଗଣେଶ ମକର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ତ খুঁটাপড়া ମନ୍ଦିର ନା ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲି। ସେ ବିଷୟ ତ ମୋତେ ହଁ ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଆରେ খুঁটাপড়া ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ନୁହଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରି ତ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ସଖୀମାନେ ବି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତ ହଁ ବାଘଟା ଗିଳି ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପୁରା ସିଂହଟା ଏଇ ଗୋଟେ ମୁନା ପୁରା ଫଟୋ ଉଠିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। फोटो उठा उठी बहुत खुशी लगुच एत दिन पर कहीं 4-5 वर्ष पर आसी 2 दिन है काले टाइम दे नहीं पारे हेल्ले आज टाइम दे पारे हेल्ले आउ कौन कह बहुत खुशी ना 4-5 वर्ष कहते गला वर्ष आसनी 3 वर्ष आसनी मुझे वर्ष बहुत खुशी लगुच आस तो फाइनाली आम पूरा फोटो उठा उठी पूरा व्यस्त अच्छु तो जीवन से गोटे कैमेरामैन अच्छी तो रेडी हो आम पूरा उठाऊ ओके उठा उठा फोटो उठा आरे आम 2 जन अच्छु आम फोटो उठा आम उठ आरे उठ से ना से गोटे बाप रे तड़क नेला पूरा शुईकी उठू ना कौन पूरा शुईकी उठुचे फोटो कौन कर देख शुईकी उठा फोटो केम देखा बाप रे बाप पूरा मस्त देखा तो देखिपे यहाँ हूँ खुंटापड़ा आ मुकरमला बोली लिखाई सेपटे तो ये सब आसिकी दर्शक मैंने सब फोटो उठा उठी पूरा व्यस्त अच्छा देखिपे से कौन कह पूरा उपले को चढ़ी जाती आउटे मुना भी तो पूरा चढ़ी जाइए पूरा फिल्डर चढ़ी जाइए देखिपे फोटो उठाती ये गोटे दर्शक मैंने देखिपे तो आमर जड़े भाई मैंने पूरा मोबाइल पूरा व्यस्त अच्छा से गोटे पूरा चली पूरा धूमधाम पूरा फोटो उठा उठी देखिपे से गोटे पूरा डीजे बाजुची ये गोटे सामने कथा होती फोटोटा केमी आसी बोली भल होती बोली पूरा खुशी होती तो देखिपे फ्रेंड्स सब आम जो मकरमला उत्सव खुंटापड़ा जो मकरमला से पूरा पूरा चढ़ी जाती सब आमर भाई मैंने उठा उठी सब व्यस्त अच्छा तो एपटे सब आम सेपटे जो मंदिरटा देखिपे सेपटे मंदिर गोटे आम से भिडियो करते तो देखिपे तो आम जीवन आ मुना करागला तो फोटो उठा उठी हम से मत कहते तो चलते फोटो फोटो उठे दूँ मुझे फाइनाली मु पूरा भिडियो माने नुह तो फोटो उठार पूरा रेडी से माने मकरमला ये तो से गोटे पूरा जीवन अच्छी फोटो उठापी तो ठीक अच्छे से फोटो उठा उठी कर मुझे रेडी हो जाए पूरा मस्त देखा ना ना कमी पूरा चश्मा पिंधिकी पूरा पूरा हिरो बारे ना तो केमती फोटो केम देखा मुई पूरा हिरो तो कह टे फोटो केम देखा
ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଭାଇ ଏପଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ହଁ ଓକେ ଆପଣ କୋଉଠିରେ କହିଲେ ଟିକେ ଛାମୁଣ୍ଡା ଛାମୁଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭାଇ को ହଁ ବାସ୍ ଓକେ ଓକେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ସରିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲାଣି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଓକେ ତ ବହୁତ ଭାଇ ଭଲ को ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ହଁ ନିହାତି ନିହାତି କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପୁରା ସେପଟେ ପୁରା ଉଠାଉଠିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ପୁରା ଯିବା ଆସିବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାରେ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାରେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଗଲା ସରିନି ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ଆସିଲ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ଆଉ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ସାହି କି ତଳ ସାହି ଗଲେ କୋଉଠି ସେପଟେ ନା ଏପଟେ ସେପଟେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବ ଆଉ 8 ବାଜିଲେ ଯିବ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମେ ତେଲୁଗୁ ବୁଲାଉ ତ ଆପଣ ବି ତେଲୁଗୁ ବୁଲାଉ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲେ ଏଠି ଆମ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ଯୋଉଟା ବି ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମୋ ଚୋରରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ଯେ ମକର ଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କଣ ଦାସବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ଦାସବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପୁରା କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲୁଣି ପୁରା ବଡ଼ିଟା ପୁରା ହିଟ୍ ଗଲା ପରେ ପୁରା ଶୀତ କିଛି ଜଣାଯିବନି ପୁରା ରାଇଁକିନା ଆମେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ ନୁହଁ ତ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ତ ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍